ہیومینٹی کے پرابلمس کو سولو کرتا ہے. اور اگر آپ کبھی ایمان لائے تو آپ اسلام پہ ہی لائیں گے. مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگی تھی, اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے نام سے سے شروع کریں. ناموں کا اثر بھی ہوا کرتا ہے. اب شیطان کا نام لے کے, لوسیفر کا نام لے کے آپ گھوم رہے ہیں تو پھر اچھی بات تو نہیں ہے نا. نہیں کیسا صاحب بھی ایک سین ہے نا, دو پرابلم ہے ان کے نام میں, ایک تو لوسی ہے اور ایک لوسیفر ہے, دونوں ہی ہیں, دونوں پرابلمز ہیں. چلے ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. اچھا حضرت مرزا غالب صاحب تو نکل گئے. ہاں مرزا غالب نکل گئے. بھائی مرزا غالب اگر کامنٹ وغیرہ میں ہیں تو ذرا بتائیں تاکہ آپ کے لیے پھر ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے. ہم تو ملحدوں کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیتے ہیں. اتنی زیادہ عزت اور احترام ہمارے یہاں مرتدوں کا ملے گا, خود مرتدوں کے اپنے گھر میں نہیں ملتا, جتنا میں بتا رہا ہوں, یہ گارنٹیڈ بات ہے. تو جی, تو اگر ہیں تو دوبارہ آئیں, دوبارہ تشریف لائیں, ہم آپ سے بات کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. ابو شاکر. مفتی صاحب سب کو میرا سلام. کیا آپ میرے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھائیں گے؟ بچ چکا ہے, اسی لیے پہنچے یہاں تک. شکریہ شکریہ. اچھا مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے. ایک کل 2 birds with 1 stone کا ہے, ایک پتھر سے 2 پنچھی کو مارنا. پہلے تو میں ملحد میرے خیال سمیر ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. پھر آگے سمیر کو ڈیفینڈ کرنے, کمال ہے بھائی. نہیں میں نے سنی تھی نا بات, آپ کی بات میں نے آپ کو میں سنتا ہوں, جو آپ کہتے ہیں اس سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کو جو آل نوئنگ ہے پھر وہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے. وہی سوال میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, تو پھر اس حدیث کی روشنی میں آپ اس سوال کا جواب دیجیے. یہ میں حدیث کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہے صحیح مسلم سے حدیث 2645, یا یہ ہے بک آف ڈیسٹنی میں. ایک منٹ, صحیح مسلم کیا ہے؟ 2645A اور بک 46 حدیث نمبر 4 جو sunna.com سے. رک جائیں ایک منٹ. یہ تو اے ہے, اے. ہاں جی اچھا ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسعود. 3 طرح کی صحیح مسلم کی 3 طرح کی نمبرنگ ہے. جی جی. پیسفک ریفرنس sunna.com بک 46 حدیث نمبر 4. ٹھیک ہے صحیح ہے. اب بولیں آپ آگے اس میں کیا ہے حدیث میں. اوکے یہ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. عبداللہ بن مسعود reported, evil one is he who is evil in the womb of his mother, and the good one is the one takes lesson from the fate of others. The narrator came to a person from amongst the companions of Allah's messengers, peace be upon him, who was called Hudayfa bin Usayd, mispronounced naam ho gaya, and said, how can a person be an evil one without committing an evil deed? Thereupon the person said to him, you are surprised at this, whereas I have heard Allah's messengers, may peace be upon him, as saying, when 42 nights pass after the semen gets into the womb. چلیے میں جواب دے دوں اس کا. نہیں پوری پڑھ لیجیے پہلے, آگے مجھے سمجھ میں آ گیا نا اعتراض. باقی سننے والوں کو بول رہا ہوں جو اعتراض سوال جو اعتراض کا حصہ تھا وہ پڑھ چکے آپ آلریڈی. نہیں تھوڑی سی لمبی ہے مفتی صاحب, اجازت دیں. اصل میں ٹائم مختصر ہے نا, تو اور بھی کالرز لینے ہیں, اس لیے میں چونکہ سمجھ چکا. اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں مفتی صاحب. نہیں ٹائم ہے لیکن فیئر ٹائم دینا ہے نا. دیکھو چلیے پڑھیے آپ. نہیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو I will gladly leave. پھر اس میں ٹائم ضائع ہوگا کہ وقت ہے کہ نہیں ہے. جلدی سے پڑھ لیں. Okay. Allah sends angel and gives him shape. Then he creates his sense of hearing, sense of sight, his skin, his flesh, his bones. Then says, my Lord, would he be male or female? And your Lord decides as he desires, and the angel then puts down put down that also, and then says, my Lord, what about his age? And the Lord decides as he likes, and the angel puts it down. Then he says, my Lord, what about his livelihood? And then the Lord decides as he likes, and the angel writes down. And then the angel gets out with his scroll of destiny in his hand, and nothing is added to it, and nothing is subtracted from it. Is it
is it true or is not true? Is it the world view of Islam? That's how the world works. क्या दुनिया से चलती? आप एतराज का हिस्सा बताएं कहाँ है? एतराज का हिस्सा में ये है कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एंजल आता है, वो ये जो चीजें ऊपर लिखी हैं उसकी एज, कब मरेगा, कब जिएगा, वो लिख जाता है, वो स्क्रोल लेके चला जाता है, उसमें कुछ भी जमा नहीं किया जाता, कुछ भी कम नहीं होता। सही। मेरे तरह भी ऐसा हुआ, 42 दिन के बाद अल्लाह ने मेरी डेस्टिनी लिख दी है, कब मैं क्या मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो गोया कि इस हदीस की वही मैं कह रहा हूँ, सवाल अल्लाह टेस्ट की क्या जरूरत है, अल्लाह को तो सब मालूम है। तो यानी इंसान मजबूर हो गया, ये मतलब हुआ ना? बिल्कुल, इंसान मजबूर हो गया इस हदीस के मुताबिक, इस हदीस के मुताबिक इंसान मजबूर हो गया। हाँ जी। मैं ये कहता हूं कि इंसान मजबूर नहीं है, उसको मुकम्मल फ्री विल हासिल है। तो स्क्रॉल में बदलाव होना चाहिए ना? कैसे? नहीं, जवाब नहीं, इसका जवाब बाद में। आपको जवाब नहीं चाहिए। स्क्रॉल कैन बी एडिटेड, यस और नो? नो, इट कैन नॉट बी। ओके, अब जवाब दीजिए। देखिए, अल्लाह ताला का जो इल्म मुहीत है वो इंसान को मजबूर नहीं करता। ये सवाल मेरे ख्याल से 1000 मरतबा किया जा चुका, और मैं 1000 मरतबा यही जवाब देता हूं, और आपके लिए भी यही जवाब है। अल्लाह ताला टाइमलेस है, हम टाइम बाउंड है। ठीक है, इतना तो मानते हैं। अगर खुदा मौजूद है तो वो टाइमलेस है। यस, दैट्स ट्रू। अगर खुदा मौजूद है आपके नजदीक तो वो टाइमलेस है, और हम टाइम बाउंड है, इसका इनकार नहीं कर सकते। या कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते, इसका कोई नहीं टाइम। ठीक है, अच्छा, टाइम की किस यूनिट को में हम सबसे ज्यादा सर्टेन हैं? किस यूनिट को सबसे ज्यादा सर्टेनली हम जानते हैं? डेथ नहीं, प्रेजेंट को। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में प्रेजेंट को आप सबसे ज्यादा सर्टेनली जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूं, आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त? आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, कर क्या रहा हूं? बात कर रहा हूं, मेरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या आपको इसमें कोई शक है? लाइव गुफ्तगू चल रही है, मुझे कोई शक नहीं है इसमें। मुझे कोई शक नहीं है ना आपको। 100% मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। आपका जो इल्म है वो 100% मेरे प्रेजेंट के ताल्लुक से ये है कि मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन आपका ये 100% अश्योरिटी, या आपका सर्टेन इल्म, इसने मुझे मजबूर कर दिया, या मैं अपनी फ्री विल से आपसे बात कर रहा हूं? आप फ्री विल से बात कर रहे हैं? फ्री विल से बात कर रहा हूं। इसी तरीके से अल्लाह ताला चूंकि टाइमलेस है, तो वो टाइम की तीनों यूनिट्स को उसी तरह जानता है जिस तरह हम टाइम बाउंड होने के बावजूद सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं। वो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को उसी तरीके से जानता है। अच्छा, जब ये बात है तो जिस तरीके से आपका सर्टेन इल्म मेरी फ्री विल को टेक अवे नहीं कर सकता, मेरी फ्री विल को खत्म नहीं कर सकता, इसी तरीके से अल्लाह की जो सर्टेन नॉलेज है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ताल्लुक से, वो हमारी फ्री विल को कैसे ले सकती है, खत्म कर सकती है? देखिए, तो अल्लाह ने इस हदीस का मकसद क्या है? इस हदीस का यही मकसद है कि अल्लाह ताला की नॉलेज इंसान के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर एक से मुताल्लिक है। जो उसकी नॉलेज में वो तब्दील नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान के पास फ्री विल नहीं है। तो फिर जहां तक टेस्ट का तल्लुक है, क्या अल्लाह टेस्ट ये ले रहा है? वो टेस्ट हमारे लिए है, वो टेस्ट हमारे लिए है। अल्लाह को अल्लाह के लिए नहीं है कि अल्लाह जानना चाहता है कि हम अच्छे बनेंगे कि बुरे बनेंगे। अल्लाह को तो पता है। वो टेस्ट मेरे और आपके लिए है कि हम अच्छे बनेंगे या नहीं, ताकि जब खुदा के सामने जाएं तो जब इंसाफ हो तो हम ये ना कहें कि ये ना इंसाफी है। मुफ्ती साहब, evil is the one who is evil in the womb of his mother. Right. Evil is the one who is evil in the womb of the mother according to the knowledge of Allah. Because Allah's knowledge won't change. Allah's knowledge is certain. जिस तरीके से मैंने आपको क्लियरली एनालॉजी करके बताया कि आपकी सर्टेन नॉलेज ने मेरे फ्री विल को नहीं लिया, तो अल्लाह की सर्टेन नॉलेज मेरे फ्री विल को कैसे ले सकती है, खत्म कर सकती है? सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है। आपने जो बेस्ट आंसर था वो दे दिया है। इसका ये कि एक सैटिस्फैक्टरी आंसर है। जाने से पहले मुफ्ती साहब, सैटिस्फैक्शन की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वो तो मालूम है, मुझे मालूम है। ये मैं आपको ब्लेम नहीं करता। आप एक्सप्लेनेशन ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। That's the best you can. एक सेकंड, जाने से पहले मेरा सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।
سبق پھر پڑھ صداقت